Yo, what's up, what's up? Ikaduwa na ni subong nga adlaw nga nagapractice nga ako nga bata. So ginatudloan sa gyapo nga ginatudloan para makabalo. Kay gusto yagig nga makabalo. So dali te, update mo ko. Yeah. Sa muni nga punto, seryoso gid ang ako nga bata sa iya nga ginaobra kay para magnami ang iya nga obra kag may ipakita sa sakon kag syempre tutukan taman sa tudlo. So kung wala ka pa naka-follow sa ako ng Facebook, please click to follow and para mabantayan nyo perme ang among videos, tutorial sa ako nga bata. So, madamong gid nga salamat kag relax samtang nagalantaw. Yeah. So sa punto nga dire, nagaseryoso na sa kay gusto ya nga magnami ang iya nga obra. So tama gid ka nami sa feeling mo nga ang imo nga bata gusto yaman mag-ubra sang imo nga ginaubra. So kung muni lang ang akong tudloan, hindi gid ko magilak magtudlo. Tanan ko nga nabalaan ihambal ko gid sa iya. So 2 hours na kami naga-practice ang tato. Papahuwayon ta na ang aton nga bata kay basi nakapuy na ang iya nga kamot. Sa taon ta na ang iya nga ginpraktisan kung ano ang tsura sang iya nga gintato. Tapos ka na tato, patya ng machine. Pwede ko na makita ang imong ginobra? Oo. Belan ta ko be. Ari na ang ginobra sang akon nga bata. Goods na kung muna ang agi nga beginner pa lang sa. More study and practice. So, amo na ni subong ang iya ginobra. Are, amo na ang iya ginobra. So, okay na ni. Okay na ni kay bata pa. Amo na niyang iya nga agi. So, gamay pa nga practice kag practice kid nga practice. Dili na kita asta kag thank you gid sa tanan nga naglantaw sa amon nga live kagina kag sa subong namon nga vlog. Follow niyo na lang kami sa amon nga account. Thank you. Te kapoy kaged. Oo. Te ano sa feeling nga gatato ka? Wala. Okay ka na happy? Te tudloan na pa nga tudloan. Ayun lang, kasangit ako. So gasakit ako no ang iya nga kamot. Karon naman gano or buwas. Thank you, guys. Bye.